वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहेंगे ब्रेक के बाद खुशामदीद। सब्जी की दुकान लगाई हुई है नहीं, बस आज बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जो ये मौसम सरमा है इसमें हमारे पास जो फल सब्जियां हैं और जो अपनी कुव्वत मुदाफत आप स्ट्रॉन्ग और जो ये लेमन है, दिस लेमन, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। वैसे तो कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन 2020 में ये एप्पल रिप्लेस हो गया लेमन के। एप्पल तो बिल्कुल, आपको पता है एप्पल इज सो इम्पोर्टेंट, फाइबर्स और आयरन इससे भरपूर होता है, लेकिन विटामिन सी जो है वो छाया रहा 2020 एग्जैक्टली। पर आप देखेंगे मौसम सरमा जब हमारे पास आता है तो हमारे पास ये चकोतरा, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, मौसमी और ये तमाम चीजें आती हैं। पर एक चीज आप जहन में रखेंगे, विटामिन सी के साथ आयरन लेंगे तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन है। कुछ लोग क्या विटामिन सी के साथ आयरन लेनी है, एक साथ ही लेना है या अक्सर लोग कहते हैं ब्रेक के या गैप के बाद आपको चाहिए? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, क्योंकि आपकी फ्रूट सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर वी स्टार्टेड अवर मील, तो हम जब अपना मील लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स और एसेंशियल फैट्स जरूरी है। डॉक्टर जवेरिया, मुझे ये भी जानना है और बाकी डॉक्टर्स भी हमारे इस पे कमेंट कर सकते हैं कि जब भी मल्टीविटामिन्स, लोग बहुत सारे आयरन सप्लीमेंट्स भी अलग से ले रहे हैं, कैल्शियम भी लिया जा रहा है, विटामिन, मुख्तलिफ चीजें हमारे घर में अब तो पूरा एक बॉक्स बन चुका है। बट वी कांट रिप्लेस सप्लीमेंट्स विद द नेचुरल फूड। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी लोग लेंगे, मल्टीविटामिन्स लेंगे, तो उनके लिए एक सवाल जो कि बहुत कॉमन पूछा गया, बार बार पूछा गया कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल एक साथ इकट्ठे नहीं करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जैक्टली, वो अगर डॉक्टर कैल्शियम एंड आयरन जो है वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्बेंस करते हैं, तो उनको एक साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे विटामिन डी की कैल्शियम के साथ ब्लड में एब्जॉर्प्शन है। अच्छा देखिए, कुछ चीजें ना हम पब्लिक न्यूट्रिशनल अवेयरनेस में आम आवाम तक नहीं जाती, बिकॉज वी हैव स्टडीड अ लॉट, लाइक 20 years of education on nutrition right now. We know the food sciences things that यही जो बात अपने मल्टीविटामिन की पूछी कि आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या जब हम खाने की बात कर रहे होते हैं तो खाने में भी जिन फल या सब्जियों में आयरन और वो कैल्शियम होती है वो भी इकट्ठी हमने नहीं लेनी, वो भी क्या अलग अलग हम लेंगे? वो इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट नहीं करते, रादर डिक्रीज करते हैं। अच्छा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो विटामिन सी है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, सो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आयरन ज्यादा अच्छा सप्लीमेंट से एब्जॉर्ब होगा और आपके लिए ठीक है। आयरन किस में है और कैल्शियम किस में है, जरा उन फल और सब्जियों की बात करते हैं। अच्छा, वैसे जैसे हमारे पास नॉर्मली फ्रूट्स हैं और लोकली जैसे कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे हमारे पास फल और सब्जियां लज्जत और गजाइत के साथ हैं। गजाइत मीन टू से दैट न्यूट्रिएंट्स एंड लज्जत, देयर इज अ टेस्ट। सो वी आर अ ब्लेस्ड कंट्री ना, और हमारी हम एग्रीकल्चरल एक कंट्री हैं और वी आर टोटली ब्लेस्ड। तो जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरिस्ट एक नेशन बनाया, तो हमारा फर्ज बनता है, जैसे कहते हैं कि सेहतमंद कौमें सेहतमंद माशरा बनाती हैं। आप सेहतमंद होंगे तो आप काम पे जा सकते हैं। आइदर यू आर डॉक्टर, कंसल्टेंट, यू आर इन रनिंग फर्म्स और यू आर इन एनीवेयर। तो उसमें जो नंबर 1 है वो है कुव्वत मुदाफित स्ट्रॉन्ग रखनी है। नंबर 1 खुराक का तो जिक्र होता है, पर 8 घंटे नींद को लोग भूल जाते हैं। नींद जो है वो आपको बॉडी जो है वो रीसेटिंग करती है बॉडी की, और आपका मेटाबॉलिज्म सेटल डाउन करती है। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस इन योर लाइफ। उसके साथ ही साथ सामिया जी, मुझे क्यों लग रहा है डॉक्टर जी ये सारी आपकी बातें बता रही हैं। आप स्ट्रेस भी लेती हैं और आप नींद भी पूरी नहीं करती हैं। यहाँ पे नबिया डॉक्टर जवेरिया से हमारे लिए फ्रूट्स भी बता दें। अच्छा, एक सवाल है, आप लोग रात को सोने से पहले वो केला खाया करें, उससे नींद अच्छी आती है। वो भी फेल जिंक और रात का केला, मुझे लगता है सोने से पहले फोन छोड़ दिया करें। You don't need to use gadgets because your brain is settled down। मिले और उन्होंने कहा कि जैसे हम खाने के साथ सैलेड ले लेंगे, रायता बना लेंगे, उन्होंने कहा कि ये मत किया करें, एक वक्त में एक चीज खाएं। अगर वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी मैंने करके देखा है। हाँ, उसके लिए फिर आपको पूरे 3 घंटे चाहिए लंच करने के लिए। पहले घंटे में आप सलाद देंगे, दूसरे घंटे में हम लंच करेंगे, तीसरे घंटे में हम रायता। ये बात सही है कि अपने जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है हमारी, वो हमने उसको सेहत रख दिया, तो हम दुनिया के सारे काम कर लेंगे, हमारी वो प्रायोरिटी में आते हैं। लेकिन हमारी सेहत, हमारा खाना इज नॉट आवर प्रायोरिटी। इस वजह से हम कभी भी अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हम उसको स्किप कर रहे होते हैं, हम अपना लंच टाइम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, और डिनर क्योंकि हम फ्री होते हैं यूजुअली, हम डिनर पे सबसे ज्यादा खाते हैं। खाना बर वक्त खाएं, पोर्शन साइज कंट्रोल करें एंड टेक अ लॉट ऑफ वाटर।
there are 3-4 things that are too important. Take a lot of water. ये जो मैं 16 glasses का रख दिया ना formula for beauty. as much you as like लेना है 16 ग्लास आपने पानी पीना है, तो वो भी तो तरीका सिप करके जो आपने बताया। पर देखिए वाटर में हमारे पास लिक्विड्स आ जाते हैं ना, सूप्स हैं, उसके अलावा लेंटिन सूप्स, जैसे आप उसको एक बड़ी प्यारी एक एग्जांपल मुझे मिली थी कि आप 30 डेज की आपका जो एक्सरसाइज प्लान है वो आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप वो एक दिन में करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, वो आप 30 डेज ग्रेजुअली फॉलो करेंगे तो ही वो फिट करेगा आपको। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज गार्लिक ना, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। लेसन है ये डॉक्टर साहिबा, बताएं हमारी आवाम को। अच्छा, इसमें नबिया 2 चीजें हैं। एक वो लोग जो कि नेचुरली ऑलरेडी जिनकी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफीज हो चुकी हैं और वो ब्लड थिनर्स पर हैं, अब फोन आता है कि पेशेंट जो है उसको एडमिट कराना है और रख नहीं रहे हैं, और उसके बाद अब दें क्या, इंस्टेंटली आता है और बड़े पैनिक में, और मतलब आजकल तो डेली मुझे 5 से 10 फोन आते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करा रही हूँ कि अच्छा ये यहाँ भेज दें, यहाँ कर लें। अब सिचुएशन इज लाइक दिस, जो ऑलरेडी लोग आप ये देखें कि सप्लीमेंट्स पे, मेडिसिन पे, जो डायबिटिक की या फिर जो हाइपरटेंसिव HTN की या उसके अलावा जिनकी एंजियोप्लास्टी या हार्ट पेशेंट्स हैं, वो ऑलरेडी चीजें ले रहे हैं। आप उधर ड्रग ले रहे हैं, इधर आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, क्या होगा, ड्रग न्यूट्रिएंट इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड थिनिंग ज्यादा हो जाएगी। देखिए जो मेडिसिन है वो ड्रग है, मेडिसिन उसी तरह से रेड बॉडी में करती है। लहसुन वाकई थिनिंग करता है। देखिए आप एक टाइम पे एक चीज लें, और लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर विटामिन C है, अगर ये हमारे पास चकोतरा या ग्रेप फ्रूट, माल्टा या उसके अलावा ये जो ऑरेंजेस हैं, इसमें फाइबर जो कंपाउंड है, विटामिन C है, इसमें जो इम्पोर्टेंट माइक्रो मिनरल्स हैं, ये चीज हम मतलब जितनी मर्जी आप एक्सपेंसिव सप्लीमेंट है उससे आप इसको विद इन सेकेंड्स पूरा नहीं करते। यू नीड सम लिटिल बिट टाइम टू chew it, to digest it, और उसकी बाद उसकी जो बॉडी में आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, फूड प्रोसेसिंग है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अच्छा, एक तो ये जो 1 पीस है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप डेली अगर ये ले लें, डायरेक्ट आप ले लें, च्यू कर लें, इट्स ब्लड थिनर टू, और इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग गिविंग द। डॉक्टर जवेरिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग्स की हम बात करना मैं चाहूंगी कि उसमें जरा ज्यादा फोकस रखें और हमारे बाकी डॉक्टर्स भी उसमें शामिल गुफ्तगू रहे कि शेख सादी का बड़ा वो जबरदस्त कॉल दही के हवाले से बहुत ज्यादा उनकी जबरदस्त वो बातें थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो शख्स सुबह दही लेता है वो मर कैसे सकता है, और जो शख्स रात को दही खाता है मुझे समझ में नहीं आता कि वो जिंदा कैसे है। शेख सादी या ये हकीम सईद का उनका ये बिल्कुल। और ये बात कि टाइमिंग कितने मैटर करते हैं आपको इस कॉल से, यू नो कि अगर आप एक ही चीज जिसके सुबह के वक्त लेने के बेतहाशा फायदे बता रहे हैं, और मैं इनसे कहना चाहूंगी अगेन खाली पेट दही हुई। हाँ, ये ऐसा है कि चीजों का फर्क होता है, ठीक है ना, पानी और दही में बहुत फर्क है, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह उठकर जिनकी एक आदत होती है ना कि 2 गिलास 3 गिलास पानी पीना है, क्योंकि मैं अब इसी पर डिटेल नहीं करना चाहता, ये बहुत नुकसानदेह होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। सुबह के उठकर टाइम पर नाश्ता करना चाहिए, कोई भी चीज जो है वो खानी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? मेरा ये मानना है कि देखिए हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी फूड की बहुत काउंट करती है। आप ये नहीं कह सकते कि दोज पीपल हु आर इन ट्रेवलिंग एंड हु हैविंग बुफेज एंड एवरीथिंग एट देयर ब्रेकफास्ट, आप हर किसी को कंपेयर। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सिर्फ लस्सी, पराठा और नानचनों पे जिंदा है, उसके बाद उन्होंने स्मोक भी करना है, इंसुलिन भी लगानी है, और उनका दिन उस तरह चलता है। आप जरा ग्राउंड रियलिटी में जाएं तो रियलिटीज आर टोटली डिफरेंट। जो हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं हो रहा होता। तो जो खुराक है, खुराक हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो योर बॉडी, यू नीड टू एवेल्युएट योर बॉडी। वी हैव द सेम ईयर्स, नेल्स, एवरीथिंग, वी हैव द गुड स्किन, एवरीथिंग, बट हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट वी नीड टू एवेल्युएट अवरसेल्फ। BMI, BMR, इफ यू आर अ एजुकेटेड पर्सन यू नीड टू असेस योरसेल्फ। नहीं, नॉर्मली लोग भी ये नहीं करवाते हैं ना, हम आम बंदे की बात करते हैं क्योंकि उसको तो पता भी नहीं है ना इन चीजों का। हम तो एक सादे शख्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जो पढ़ा लिखा शख्स होगा ना वो कर लेगा सब कुछ, उसको पता होगा ऑलरेडी। हमारा शो बेसिकली हम उस आदमी को इस वक्त देख रहे हैं जिसको नहीं पता या जो सीख रहा है इसे, तो जो अवेयरनेस रखता है वो तो हमसे भी बहुत आगे पहुंच जाएगा ना, बहुत कुछ कर रहा है। जवेरिया, मुझे
विटामिन, मुझे ये लेमन सूट नहीं करता, कुछ अरसे से एलर्जी है, द मोमेंट आई टेक इट तो मुझे फौरन खराश है, ये जो चकोतरा आपने कहा, थोड़ा इसका भी बताएं कि मुझे ये सूट नहीं करता, फौरन मुझे इससे एलर्जी हो जाती है। देखिए फूड एलर्जीज होती है ना, जैसे पीनट एलर्जी है, हनी एलर्जी है, फिश एलर्जी है। बात है कि अगर एक चीज से आपका विटामिन सी, आप जो ग्रीन पेपर्स हैं, बेल पेपर है, आपने उसका अल्टरनेटिव वे में यू हैव टू नीड टू टेक इट। अब बात क्या है कि यहाँ पे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या ग्लूकोज इंटॉलरेंट बच्चे हैं 4 से लेके 10 साल के दौरान, उनको अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो लोग प्रोटीन नहीं खा सकते तो उनको मकई या चने का आटा पीस के उसके बिस्किट्स बना के दिए जाते हैं। मेरे लिए क्या है ऑल्टरनेटिव, क्योंकि मुझे ये लेमन चकोतरा, आप अपना खाना ब्लैक पेपर और ग्रीन बेल पेपर, जो ग्रीन पेपर होती है उसमें बना सकती हैं, जिस सब्ज मिर्च में होता है। सब्ज मिर्च जो है, तो ग्रीन पेपर जो बड़ी तेज भी होती है, वो विटामिन सी एनरिच्ड है। पूरे कोविड में मैं नहीं ये ले सकी लेमन, और मैं अभी भी नहीं ले सकती। अच्छा, ये मैं बताती जाऊं कि जिन लोगों की डाइट में गार्लिक, जिंजर और उसके अलावा योगर्ट है ना, उनको कोविड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि वायरस इज देयर बट यू आर नॉट डिटेक्टेड। आई डिफर, ये तो नहीं हो सकता देखें कि कोई डाइट लेने से आपको वायरस ना हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। और इम्यूनिटी आपकी 1 या 2 दिन में बिल्डअप नहीं होती, या महीने में बिल्डअप नहीं होती, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। 20 इयर्स की न्यूट्रिशन नेक्स्ट 40 इयर्स की न्यूट्रिशन पे बेस अप होती है। आई बिलीव इन वन थिंग, बिकॉज आई वर्कड अ लॉट ऑन माय, मेरा थीसिस टॉपिक भी मेल न्यूट्रिशन पे था, एंड आई वर्कड ऑन दिस थिंग के असेसमेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस इसका, कि ये जो इम्यूनिटी, ये जो मतलब लो इम्यूनिटी है लोगों में, वो पहले 10 साल में अगर आपने कैल्शियम ठीक नहीं लिया, आपके प्रोटीन्स ठीक नहीं थे, आपकी मदर मिल्क पर आपने पहले 3 साल आपने दिया, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैलिड क्वेश्चन है और आप सबसे ही है ये। मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद आप लोगों की भी हो, ये ज्यादा हाई क्लास में क्यों इफेक्ट हुआ है? क्योंकि जो लो क्लास है वो टेस्ट नहीं करवा रही, क्योंकि वो कीटोस करते हैं मेरे ख्याल। ये इसका ये जो कीटोस जो चक्कर है उसकी वजह से मेरा ख्याल मैंने ज्यादा हाई जेनेट्री में इसको जो है ना सर, ज्यादा इसकी मैंने देखी एक्चुअली जो कि स्ट्रीट फूड देखे ना आप, स्ट्रीट फूड जो इसमें 2 रुपए और 5 रुपए का समोसा भी मिल रहा है, आप वहाँ पे देखिए रेंचेड ऑयल है जो 4-5 बहुत सारी चीजें भी मुझे लगता है कि क्लास चूंकि थोड़ी सी एहतियात भी करती है, लेकिन आप देखेंगे कि शादियों में भी फैंसी बन के उन्होंने जाना है, एयरपोर्ट पे एक्सपोजर ट्रैवलिंग भी उनकी हो रही है, रेस्टोरेंट्स में भी उन्होंने जाना नहीं छोड़ना है, घर में भी जो है लोगों का आना है। जो बेचारा गरीब शख्स है वो तो अपने घर में ही बैठा हुआ बस रोटी दाल का इंतजार कर रहा है कि इस तरह रोटी दाल आज की बन जाए। उसने बेचारे ने किस रेस्टोरेंट में जाना है, किस एयरपोर्ट पे जाना है, किन लोगों से उसने मिलना है, शायद ये मैं वैसे ही अंडरस्टैंड, क्योंकि सारे डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं। ये जो पानी का आपने कहा कि 3 ग्लास पानी नहीं पीना चाहिए, 16 का हकीम साहब ने बोला, वो मेरे ख्याल से वो अच्छा खाना या बुरा खाना छोड़ दें। सिर्फ ये बताएं कि पानी जो है वो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। पानी बहुत पीना है, मतलब 3 ग्लास पहले वो जो निहार मुंह कहते हैं वो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? देखिए 2 तरह के पराठा लोग दाल हैं तो यहाँ बाद में पर, मतलब मैंने जो कम्युनिटी गोल्स देखी हैं, कुछ लोग हैं जो उठते हैं और नीम गर्म पानी लेते हैं। मैं लेती हूँ, हाँ, अक्सर लोग लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेते हैं। सम पीपल आर लाइक दिस कि दे आर होल डे दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड मैं समर्स में हमेशा रूम टेम्परेचर लेती हूँ और विंटर्स में हमेशा वार्म वाटर। आई डोंट नो, बस मैं लेती हूँ। नहीं, इट्स क्वाइट गुड। देखिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ओके, वाटर इज द मोस्ट चीप एंड मोस्ट एक्सेसिबल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे हमें चीप भी है, अवेलेबल भी है, इजी भी है, पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। जवेरिया नहीं, बहुत से इलाकों में तो साफ पानी भी नहीं मिलता। ये नहीं, सिर्फ मैं ऐड कर रही हूँ कि ठीक है, लेकिन साफ पानी का होना भी बड़ी एक देखिए हमारे नेमत जो है। रिमोटेड एरियाज हैं, जहाँ ओवर पॉपुलेटेड एरियाज हैं, अंदरून लाहौर की साइड पे चले जाएं, वहाँ जो हालात हैं कि गर्मियों में किसी की जगह नहीं है, नबिया यहाँ पर मैं तो ये प्रॉब्लम है। जरूर इस पर देखिए, पानी जो है, मुझे अगर प्यास लगेगी, मेरा जिस्म अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो ऐसा बनाया है कि अगर मुझे प्यास लगेगी तो मेरा दिल चाहेगा पानी पीने को। आई एग्री विद दैट। अगर मुझे भूख लगेगी तो मेरा दिल चाहेगा खाना खाने को, उस वक्त पानी पीने को दिल नहीं चाहता। नहीं चाहे। एग्जैक्टली, ये कि रब्बुल इज्जत ने सिस्टम ही ऐसा बनाया। दूसरी बात ये है कि कभी भी कोई इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, हर किसी की बॉडी अलग अलग है, और फिर ब्लड ग्रुप बॉडी के फिर मिजाज अलग हाँ जी, अलग है, ठीक है, बॉडी के टेम्परामेंट अलग है, ठीक है। हम एक जो फार्मूला है हर किसी पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी।
تو اس لیے پانی جو ہے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی چیز کا ایکسیس کرتے ہیں اسٹینڈرڈ رول نا جی کہ اگر مجھے یہ کہہ دے کہ 16 گلاس پانی پینے ہیں، میں 16 گلاس پانی پیتا ہوں اور میں اے سی روم میں بیٹھتا ہوں تو میں تو اس کے بعد واش روم میں بیڈ لگا لوں. اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، بالکل انڈیویجولائزڈ ہوتا ہے. دیکھیں ہر بندے کی جو ہے دیکھیں ہم نے پروگرام کے ایکچولی شروع میں ہی بات کی تھی کہ ماڈریٹ وے میں جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں، اعتدال آپ اپنے کھانے میں یا پینے میں یا ایکسرسائز میں یا اپنی سلیپ ٹائم میں جب آپ رکھتے ہیں، بیلنس آپ کرنا جانتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے ویسے بھی بچ سکتے ہیں. جو ایک بھارتی ایکٹریس کی ڈیتھ ہوئی ہے کیٹوز کی وجہ سے، لیکن میرے خیال سے کہ وہ ہم نے ایک سائڈ دیکھی سامیہ جی، اس کی میڈیکل ہسٹری کیا رہی ہوگی، تو یہی کتنے عرصے سے کر رہی تھی ہونے کے لیے انہیلدی ایٹنگ پیٹرن سے لے کے نا انہیلدی لائف اسٹائل اور فزیکل سلیپ ٹائم سونا اچھا ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم 16 گھنٹے سوتے ہی رہے، کیونکہ سونا اچھا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے سوئے. بریک پہ جا رہے ہیں جناب، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو بڑی انٹرسٹنگ جناب ہمارے مہمانوں کے ساتھ جاری ہے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک جی. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کووڈ-19 دا نیو نارمل، اور ہم اس کے ساتھ اب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، احتیاط بھی کر رہی ہیں. ہمارے بیگس میں سینیٹائزرز بھی ہیں، ماسک بھی 2-3 طرح کے موجود ہیں. لیکن جب ہم اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، دفتر جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں جگہ جگہ پہلے بہت ساری مختلف چیزیں جو کہ نظر آیا کرتی تھیں، اب ہمیں جگہ جگہ ماسک نظر آتے ہیں. آپ کا گاڑی کا شیشہ ناک ہوتا ہے اور کوئی بچہ یا کوئی شخص آ کے آپ کو مختلف طرح کے ماسک دکھاتا ہے اور وہ بڑے سستے داموں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن ایسے میں کنفیوژن یا زیر بحث بات یہ ہے کہ کون سا ماسک پہنا جائے. کیا صرف منہ کو کپڑے سے ڈھانپ لینا ہی وائرس سے احتیاط ہے، یا پھر اس میں ہم نے یہ چیز پہ غور کرنا ہے کہ ماسک واقعی ہی ایک ایسا ہو جو کہ آپ کو وائرس سے زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے میں کامیاب کر سکے. تو مختلف آپشنز جو کہ مارکیٹ میں سٹورز پہ، میڈیکل سٹورز پہ یا باہر ملتی ہیں، وہ ہم نے کچھ آج ڈسپلے کی ہیں. ڈاکٹر سومیہ سے میں گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں بتائیں آج کہ ایکچولی میں کون سا والا ماسک ہمیں پہننا ہے. جی جب اتنی ساری آپشن. آئی تھنک کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے جو ہمیں پبلک کو دینے کی ضرورت ہے اباؤٹ دی یوز آف ماسک اینڈ پراپر یوز آف ماسک، اور کس کے لیے کون سا ماسک جو ہے وہ یوز آف ماسک کیوں ہم پہن رہے ہیں، اس سے نکل کے وہ میچنگ اور فینسی چیزیں. اتنے بڑے بڑے برانڈز کے بھائی اپنے وہ ماسک انہوں نے لانچ کیے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اب آپ کو فینسی کلرز والے، کارٹونز والے بچوں کے لیے، کام والے بھی، ہر طرح کے اسٹف کے، شادی کے لیے بھی ایگزیکٹلی بہت کچھ موجود ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماسک کا مقصد کیا ہے. ماسک کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی ریسپیریٹری سیکریشنز ہیں جو بولنے، کھانسنے یا چھینکنے سے دوسرے لوگوں تک جا سکتی ہیں، ماسک ان کو کنٹین کرتا ہے. سو جو ماسک ہے اس کی ٹپیکلی 3 لیئرز ہوتی ہیں. ایک آؤٹر لیئر ہوتی ہے، باہر کی لیئر جو کہ واٹر ریزسٹنٹ ہوتی ہے. ایک انر لیئر ہوتی ہے جو کہ واٹر ایبزاربنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کی سیکریشنز کو ایبزارب کر سکے. اور جو مڈل لیئر ہوتی ہے وہ ایکچولی فلٹر ہوتا ہے جو وائرسز کو فلٹر کرتا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے. سو ماسک، ٹپیکل ماسک جو ہوتے ہیں جنہیں ہم سرجیکل ماسک یا میڈیکل ماسک کہتے ہیں، جو ہیلتھ پروفیشنلز کو یوز کرنے چاہیے، وہ یہ ماسک ہوتے ہیں جنہیں میڈیکل ماسک یا سرجیکل ماسک کہا جاتا ہے. اور یہ 3 لیئرڈ ماسک ہوتے ہیں. اس کی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ چلا تھا جی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو وائٹ سائڈ اندر ہے، اگر اگلا بیمار ہے تو گرین سائڈ اندر ہے. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیے ماسک کی 2 سائڈ. which side should be in? جی the colored side بہت ہے، نڈر، معصوم اور ذہین. جی the colored side is always outside. ٹھیک ہے. اینڈ یہ جو ہے یہ absorbent side ہے، this is inside. ماسک کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی فرنٹ سائڈ کو ٹچ نہیں کرنا. اس کو دونوں لوپس سے پکڑیے
और फिर अपने कानों के पीछे ऐसे लगा लीजिए। Okay. उसके बाद ये एक मेटल स्ट्रिप होती है विच इज टू आपको फिट करने एंड के मेक श्योर लिए। कि ये वायर्ड वाला मास्क ही आप लें, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत ये आपने मास्क को कवर कर लिया। दिस इज द वे टू तो वो जो फैंसी मास्क आ रहे हैं जी मैं बता और जो है ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि मास्क को रिमूव कैसे करना है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका हैंड्स दे शुड बी क्लीन व्हेनेवर यू पुट ऑन अ मास्क। तो आपको हाथ धो के या हाथों को सैनिटाइज करके मास्क को पहनना है। जब आपने मास्क को पहन लिया तो उसको बाहर से टच नहीं करना, बिकॉज बाहर के जरासीम उसके ऊपर लगे हैं और आपके हाथ गंदे हो सकते हैं। और इसको प्रॉपरली आपकी नोज से लेके चिन तक कवर करना चाहिए ताकि ये आपको प्रोटेक्शन दे सके। इट्स नॉट जस्ट सिंबल के जी मास्क पहना हुआ है। कुछ लोगों का मास्क होता है ऐसे होता है, कुछ लोगों का मास्क ऐसे होता है, तो ये यूजलेस एक्टिविटी है। दूसरा, जब आपने मास्क को उतारना है तो उतारने का भी ये तरीका है। आपने यहाँ लूप से पकड़ के इसको ऐसे उतारना है विदाउट टचिंग इनसाइड एंड आउटसाइड एंड डिस्कार्ड इट इन अ क्लोज्ड बिन। So that is very important to discard करना है। कितनी देर तक हम यूज कर सकते हैं? These are all disposable masks. ये one time use के मास्क होते हैं। ये usually medical professionals use करते हैं या वो लोग जिन्हें कोई खांसी जुकाम पाकिस्तान में तो एक महीना तक चला देते हैं। आपके पास एक कपड़े का मास्क मौजूद है और जरा आप ये अगर आप डिस्प्ले करेंगे कैमरा में, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इसमें फैंसीपन ऐड करने के लिए नीचे एप्पल भी बना हुआ है। ओके, और इम्पोर्टेंट एक बात नबीहा ये भी है कि ये मास्क अगर मॉइस्ट हो गया है या सॉइल्ड है सिक्रीशन से तो फौरन डिस्कार्ड करके चेंज कर। ठीक है, ये कपड़े का मास्क बहुत कॉमन है और इसका एक फायदा ये देखने में आया कि लोगों ने बहुत सारे कपड़े के मास्क खरीदे और उसको रीयूज किया गया, धोकर बार-बार इस्तेमाल किया गया। देखिए दो इदारे हैं, हर बंदा डेली तो ये फोड़ जी। The most important thing is to discard. आप यूज करके इसको डिस्कार्ड करना है, इसको बिन करना है। जी, क्लोज्ड बिन। ये तो तकरीबन नॉर्मल रूटीन के अंदर इसको कई दिन चलाने का रिवाज है। अगर देखिए अगर तो ये सॉइल्ड नहीं है और एक ही बंदा यूज कर रहा है तो आप 1 से 2 दिन भी यूज कर सकते हैं। Which is technically wrong. Which is technically wrong. Ideally you should discard it. This is a disposable item. So it should be clear और ये अवेयरनेस जानी चाहिए कि ये डिस्कार्ड होना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। जो कपड़े के मास्क हैं वो CDC यानी जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर है एंड WHO विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अलाउ किए बाद में कोविड में, इसलिए क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट अफोर्डेबल टू गेट अ मास्क फॉर एवरीबडी। और जब हमने मैस मास्किंग की बात की कि पब्लिक में सारे लोग मास्क पहने और उसका इफेक्ट है, बेनिफिट है कि ट्रांसमिशन कोविड की है वो कम देखी गई। और ये स्टडीज पब्लिश हुई कि जिन मुल्कों में मास्क किया लोगों ने अपने आप को, उधर कोविड की ट्रांसमिशन कम हुई। सो फिर ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो ये कपड़े के मास्क अप्रूव किए गए। अब कपड़े के मास्क भी बनाने का एक तरीका है, हर बंदा जो घर में बना लेता है दैट इज नॉट द राइट थिंग। मैंने पहले बताया कि ये 3 लेयर्ड मास्क होते हैं। सो बाहर की लेयर आपने ऐसी चीज की बनानी है जो कि वाटर रेजिस्टेंट हो, दैट कैन बी अ विस्कोस मटेरियल और अ पॉलीथीन मटेरियल और समथिंग व्हिच इज वाटर रेजिस्टेंट। द इनर साइड शुड बी वाटर एब्जॉर्बेंट, तो वो आपका कॉटन मटेरियल होना चाहिए। और जो सेंटर की एक लेयर होती है, अगर ये तो अब प्रॉपर मास्क नहीं है, ये असल में यूं सिला होता है और इसके बीच में एक फिल्टर की लेयर लगती है, वही फिल्टर जो इसके अंदर लगा so the one should be the medicated so one. that filter can be removed if it is dirty and this can be washed with detergent and warm water. लेकिन चूंकि कुछ लोग जो यूज नहीं, कुछ ना होने से कुछ थोड़ा सा होना बेहतर है। हमारी गवर्नमेंट ने इसमें ब्रीदिंग इशू थोड़ा सा जो 1-2 दफा मुझे यूज करना पड़ा, इसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू होता है। वो N95 में ज्यादा होता है। अच्छा, ये एक हमारे पास वाले में मैं बताती हूँ। और कपड़े की जो आपने बात की, और की, सवाल जो बेचारी गरीब औरतें नहीं अफोर्ड कर सकती, उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया कि जी मुंह ढांप के, सर ढांप के। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो वो लोग जो बिल्कुल मास्क नहीं पहन रहे, कम से कम कपड़े से वो अपने आप को फेस कवरिंग जिसे हम कहते हैं, इट कुड बी अ दुपट्टा, इट कुड बी अ बैंडाना, इट कुड बी अ स्कार्फ, ताकि आप जब खांसे या बोलें तो जो आपकी स्पिट के साथ जो आपके जर्रात है, अगर आप इन्फेक्टेड है, बिकॉज आपको पता है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी होती है, आप उसको कंटेन कर लें और वो लोगों तक ना पहुंचे। डॉक्टर साहब, N95 मास्क शुरू में बहुत डिमांड में आया, अब इजीली अवेलेबल है। इसके कुछ पहले बोला गया कि ये सिर्फ जो पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं ये सिर्फ उनके लिए है, लेकिन हमने देखा कि बाहर आम लोग भी इसको पहने। स्टेटस सिंबल बन गया। मेरी अपनी बहन ने कहीं आने जाने के लिए डिफरेंट मास्क गाड़ी में रखा हुआ, आम यूज के लिए डिफरेंट, स्टेटस सिंबल बन गया। देखिए जो KN95
N95 या N95 मास्क है वो 95% प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द स्मॉल वायरस पार्टिकल। 95%? जी, ओके। सो 95% पार्टिकल्स को ये रोक लेता है, ये भी 5% पार्टिकल्स को रोक नहीं सकता। इसको कितनी देर बाद ये बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एंड पीपल हु आर इन कांटेक्ट विद या कोविड-19 पेशेंट्स या है। नर्सेज या सोशल वर्कर्स जो कि नर्सिंग होम्स में काम कर रहे हैं उनके लिए डॉक्टर लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक टिश्यू पेपर की लेयर रखते हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट करें और इसको ज्यादा देर चला सकें, ये भी बताइए। इसमें जो लेयर है, फिल्टर लेयर है, इसका क्या प्रोसेस है मेनली? जी, ये जो है इसकी फिल्टर लेयर भी वही है जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसका बाहर का मटेरियल देखेंगे, बट पर्सनली इट इज नॉट इजी टू यूज, इसमें बड़ी सफोकेशन होती है, ब्रीदिंग इशू भी आता है। वही तो प्रॉब्लम, यही तो हमें कंटेन करेगी। आप जितना ओपनली अगर सांस आपको आ रहा है तो इसका मतलब है लीक है। इन तमाम मास्क और जो प्रॉपर मेडिकल मास्क होते हैं, कंफर्टेबल मास्क शायद मुझे ये वाला लगा। उसकी रीजन ये कि बाकी जो मास्क हैं, जो सर्जिकल मास्क बताया, वो भी आपको बार बार फिक्स करना पड़ रहा है। ये आपकी एक जगह पे एक्चुअली फिक्स है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं मुझे फील हुई, मैं कंफर्टेबल होता है। इसका एक फिट टेस्ट होता है और ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉ लाइन एंड योर फेस स्ट्रक्चर। सो ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यूज होता है which are directly in contact with patients who are sick. Another one is the double filter. This is a mask with a valve. वेल्व का मकसद ये होता है कि जब आप एक्सहेल करते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करता है बाहर सांस लेने में थोड़ा कंफर्ट, लेकिन एक्सहेल के साथ अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपकी एक्सहेल में फिल्टर नहीं लगा हुआ और ये बाहर जाके लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सो विदाउट फिल्टर मास्क आर द बेस्ट वंस, लेकिन थोड़ी सी कंफर्ट को बेहतर करने के लिए ये फिल्टर लगाया जाता है। इसके अंदर भी ये मेटल स्ट्रिप होती है ऑन द टॉप टू फिट इट, और इसको भी आपने इसी तरह लूप से पकड़ना है, इस तरह पहनना है और ये आपके यहाँ फिट हो जाता है। और ये यहाँ से सील आपने इसमें ब्लो करके देखते हैं कि बाहर सांस तो नहीं आ रहा। अच्छा, जिस तरह यहाँ एक फिल्टर है, इसका एक और फिल्टर भी ऑन द राइट साइड। टू वेल्व्स एज वेल। ओके, सो टू वेल्व, उसका क्या फायदा होगा? बस वो मैंने बताया कि वो आपकी कंफर्ट के लिए है, ताकि एक्सहेल डियर आप एक्सहेल इजीली एक्सहेल इन एक्सहेल आउट। जिनको पैनिक जो अटैक्स होते हैं कुछ, तो उनके लिए बड़ा आजकल ये भी है कि उनके लिए ये भी अनकंफर्टेबल एक्सहेल करना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मास्क की इसकी भी कि दीज आर आल्सो डिस्पोजेबल मास्क, बट बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव तो इनको रीयूज कर सकते हैं फॉर 7 to 8 days, but you need to place them in dry एनवायरमेंट, तो इनको पेपर बैग में स्टोर करते हैं। हमारे जैसे लोग जिनका इतना डेली मेकअप होना होता है और आप वन टाइम अपना मास्क मैंने जितने भी यूज किया और सारा मेकअप लग गया और वो आपको वेस्ट करना फिर बढ़ जाता है, नहीं उसको कर सकते रीयूज। अच्छा, जो ये दूसरे रेड मास्क भी वही हैं, उन्हीं की वेराइटीज हैं, बट ये बेसिकली सिर्फ मैचिंग मास्क है, कलर्स फैशन के लिए आप अपनी वार्डरोब के साथ मैच कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है ये वही है जो आप मास्क में यूज करते हैं। इनमें से ये जस्ट मेक श्योर कि ये 3 लेयर्ड मास्क हो। एक मास्क जब आप खरीदें उसको काट के जरूर देख लें कि वो 3 लेयर्ड मास्क है। जो मुख्तलिफ क्लोथिंग ब्रांड्स ने कपड़े के बनाने शुरू कर दिए हैं, ये तो आप रिकमेंड नहीं करेंगे? ये भी बताएं लोगों को। अगर तो वो फिल्टर इंसर्ट के साथ है तो दे आर हेल्पफुल, लेकिन मैंने जैसे कहा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप बिल्कुल भी कुछ कवर नहीं कर रहे हैं तो फिर तो यू आर एक्सपोज्ड एंड यू आर ओपन। सोनिया, व्हाट अबाउट दोस क्विकली के जिन्होंने रास्ते में लोगों ने स्टैंड्स के ऊपर ये जो है लगाए बना कर रखे और वो सारी मट्टी और सारे हवा के जरासीम उस पे डल और एक आम मोटरसाइकिल या साइकिल पे जाने वाले। अच्छा, वो तो वैसे मेरा आपको वैसे ही चूंकि रोड साइड पे डस्ट वाली बात और नहीं वो यूज आप मेडिकल स्टोर से अगर ले प्रॉपर तो वो ही मेरे ख्याल से कि बेस्ट ऑप्शन है। ब्रेक पर जनाब जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को वाइंड अप भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। स्टैंड बाय मैं अपनी टीम को स्टैंड बाय कर रही हूँ और हम स्टैंड बाय होते होते ऑन कैमरा आ गए हैं, क्योंकि ब्रेक में भी हम जनाब बातें कर रहे थे और इतना मतलब कि गुफ्तगू हमारी चल रही थी कि ये हो जाता है कभी कभी। 12 सितारों का जिक्र हमने किया था कि हमने उनका हाल अहवाल और सितारों की चाल आपको बतानी है, तो सामिया जी क्विकली डिस्कस करेंगे। एक तो अल्लाह का शुक्र है कि 14th ऑफ। अच्छा, और हेल्थ के साथ साथ जरा वैसे भी अगर थोड़ा सा जनरलाइज थोड़ा सा अच्छा जो है इस वक्त कुछ सितारे जिनका बहुत अच्छा टाइम शुरू है वो है कैंसेरियंस और कैप्रिकॉर्नियंस। बस ये दो अभी नहीं फिलहाल मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आपने वो नहीं मंगवाया ना, लेकिन इन दोनों साइंस के हेल्थ हाउसेस इस वक्त एट स्टेक हैं।
تو جو جن کا بھی ستارہ کیپریکون ہے یا کینسیرین ہے یا جن کے نام انگلش میں ایچ یعنی حسنین کا نام جیسے ہو گیا یا اردو میں انگلش میں جے جی زیڈ یا زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت میں ذرا اپنی ہیلتھ کے لیے کیئرفل رہی ہے. جویریہ تو خیر لوگوں کو سکھاتی ہیں نہیں وہ دہی سے گزارا کریں. اور جو ہے 14 نومبر خطرناک ڈیٹ گزر گئی ہے. 19 دسمبر جیسی گزرے گی رب نے چاہا ہم ایک سیف زون میں انشاءاللہ انٹر ہو جائیں گے. جنوری میں ایک پھر ستاروں کی ویو بنے گی لیکن وہ دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے. وہ یہ کووڈ کی جنگ نہیں اس وقت نظر آتی مجھے. اچھا دوسرا جو ایکویرینز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس وقت سیف زون میں ابھی نہیں ہیں. ایکویرینز بھی جو ہیں برج دلوں والے جو لوگ ہیں تو وہ بھی اس وقت جتنی دعا کریں گے جتنا اپنا صدقات دیں گے اللہ آپ کی بلائیں ویسے ہی ٹال دیں گے. اچھا جو پائسز ہے ابھی تو سیف ہیں آپ لیکن دسمبر آنورڈز پھر آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ایریز والے اس وقت دبنگ موڈ کے اندر ہیں. جن کا ستارہ برج حمل ہے ایریز ہے وہ ایک دبنگ موڈ کے اندر آ چکے ہیں. جو پیچھے کچھ جون سے لے کے اب تک آپ نے رولر کوسٹر بھگتی اب آپ سیف ہو چکے ہیں اس سے. اچھا آپ ایریز ہیں موج کریں اب آپ موج کریں. اچھا برج ٹورس بھی سیف ہے. جیمنائز تھینک یو جیمنائز بھی اس وقت سیف ہیں لیکن ریلیشن شپ میں کیئرفل رہیے. ہیلتھ ہاؤس جیمنائز کا اس وقت بالکل دبنگ چل رہا ہے. کینسیرینز کا ہم نے آلریڈی آپ کو کہا. آگے ایکویرینز بھی الحمدللہ سیف ہے بلکہ وزن کا دھیان لیوز کو رکھنا پڑے گا ورنہ وزن بہت جلدی پٹ آن کرنے کے چانسز ہیں لیکن اس وقت گڈ ہیلتھ کی انڈیکیشن ہے. اس کے بعد ورگوز آگے. ورگوز اگلا سال بڑا اچھا آ رہا ہے ہیلتھ کے لیے. جن ورگوز نے اس سال کرائسس بھگتا ہے وہ اگلے سال موج کریں گے انشاءاللہ. اچھی ہیلتھ ان کو اللہ کی جانب سے ملے گی اور لیکن اگلے سال وزن بڑھنے کا اندیشہ ہے ورگوز وہ نہیں بڑھتا. اچھا اس کے بعد جو لبرا ہیں بہت دھیان رکھیے اپنا. پانی زیادہ پیجئے لیکن بہت زیادہ نہیں. تو آپ پانی کی انٹیک اچھی رکھیں. یہ جو شاندہ ہی پی لیں اس سے انشاءاللہ بہت جلدی کور ہو جائیں گے. اسکارپیو بھی سیف ہو چکے میں. آخری ستارہ سیجیٹیریس ان کا ہیلتھ ہاؤس فلکچویٹ کر سکتا ہے لیکن کوئی ڈینجرس اس پہ نہیں ہے. تو ہم نے صرف کووڈ کی نظر سے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ون لائنر آپ کو ہاروسکوپ دینا تھا. ڈیٹیل کے لیے ویل دیٹ واز سو کوئک. بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ سامعہ جن کے محبت کے ستاروں کا حال بھی ان کو بتائے لیکن وہ پھر کبھی کسی اور لو سٹارز جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ عورتوں اور مردوں کے دونوں ڈسٹرب ہو گئے ہیں. وہ گزر گیا جوڑے بھی ٹوٹیں گے اور بریک اپس کے بڑے چانسز ہیں کورونا کی وجہ سے کیونکہ وہ ہیومن انٹریکشن نہیں ہے. 14 نومبر کے بعد سے ستارے ٹھیک ہو گئے. اب آپ سکور سیٹل کر لیں جس کے ساتھ جو حساب کتاب اور احتیاط کر لیں تو میرا خیال میں بریک اپس اور ہو جائیں گے. اچھا ایک چیز ہم نے چاہنے کیونکہ ونٹرز ہیں ابھی اور جب ونٹرز آتے ہیں تو ہمیں ڈرائنیس ہو جاتی ہے تھوڑی سی ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے. چاہے ہم وہی پانی بھی کتنا پی رہے ہوں ڈی ہائیڈریشن ہماری اسکن بھی بتا رہی ہوتی ہے. ویدر کا بھی ہوتے تو اس میں ہم ہائیڈریٹ رہنے کے لیے چونکہ قہوے بھی نسخے بھی دوسرے چل رہے ہوتے ہیں تو ہائیڈریشن کے لیے سب سے اگر کوئی بیسٹ چیز ہے اس موسم میں تو وہ کیا ہو؟ اپلیکیشن کے لیے نہیں کھانے کے لیے. کھانے میں پانی کے علاوہ کھانے کے لیے تو جیسے ڈاکٹر جویریہ نے بتایا کہ فروٹس اور وٹامن سی. دیکھیں کوئی انٹرسٹنگ بات بھی بتائیں نا مطلب فروٹس کے علاوہ کوئی انٹرسٹنگ بات جن کو سی فوڈ از ٹو گڈ نا. سردیوں میں دیکھیں ڈرائی نٹس ہینڈ فل آف نٹس ٹوائس اور تھرائس اے ویک. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ہر چیز لیتے ہوئے نا ڈرائی فروٹس اکثر بھول جاتے ہیں کیونکہ زندگی اتنی مطلب لائف از آن یو نو آن دا ویری فاسٹسٹ موو. ہم زندگی میں مطلب صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے روزے کھا لیا کریں روزے بٹ آئی لو کیشو روزوں کے لیے کمیٹی ڈالیں کمیٹی ڈینس فوڈ نا نبیہ نیوٹرین ڈینس اینڈ کیلری ڈینس فوڈ ہے. چلو دیکھیے تھوڑا سا بھی آپ لے دیتے ہیں. میں نے اکثر اب یہ جیسے سائبال ادھر پاور پلانٹ پہ ٹریننگ کروائی انجینئرز وہاں پہ 2015 کے گریجویٹس. دیر آر 700 پیپل 700 وہاں پہ انجینئرز ہیں. انہوں نے ہمیں مجھے بولا کہ انہوں نے ہم لوگ سب کچھ لیتے ہیں ہمارے پاس 11 ڈشز ہیں اور برن آؤٹ کرتے مطلب 3 ٹائمز میل ہے پر ہم پھر بھی اسٹل دیر از نو انرجی ان دا باڈی. تو وٹ از دا کیس ان کے اسینشیل فیٹس مسنگ تھے.
اسینشیل فیٹس کے بعد پلانٹ آئل مسنگ تھا. دیکھیں آلیو آئل یو جسٹ نیڈ ٹو ڈپ اٹ انٹو بریک فاسٹ اینڈ آپ اس کو لیں. کچھ چیزیں افورڈیبلٹی میں بھی نہیں آتی نا, آپ ہر کسی کو ریکمینڈ بھی نہیں کر سکتے. آپ چلغوزے ریکمینڈ کر کے دیکھیں تو صحیح, اور ساتھ فنڈنگ بھی کریں. نہیں آپ ڈاکٹر صاحب یہ آپ پہلے ریکمینڈ کریں پھر ہمیں فنڈ کریں. کے لیے چلغوزے جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. پر آپ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ اتنے فون آتے ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھنے کو نہیں ملتے تو ہم اس کا نسخہ کیا بنائیں. آپ لوگ ان کو نسخہ بنا دیں پھر دیکھ لیں. اچھا آپ لوگوں سے سب سے کوشچن ہے کہ ابھی ایک بات کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا جس سے امیونٹی بہت زیادہ لو ہوتی ہے, جس میں ڈرگ ابیوز ہے اور وہ ہر لیول پہ کیا جا رہا ہے, جس کے بارے میں بالکل بات نہیں کی جاتی کیونکہ پیپل آر سو یو نو وانٹڈ ٹو گو آن دا بیک. تو کیا ہمارا جو قوت مدافعت ہے, کیا آپ ساتھ وہ چیزیں کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہم اندر باہر سے سینیٹائز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو is this the right statement or old age, drug abuse and respiratory issues, یہ تین جو ہیں they are at high risk. اور یہ بھی میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں نبیہ کہ 18 سے 24 نومبر جو ہے وہ اینٹی بایوٹک اویئرنیس ویک چل رہا ہے جو ورلڈ اوور منایا جاتا ہے, جس میں لوگوں کو بتانا ہے کہ خود سے اوور دا کاؤنٹر انہوں نے اینٹی بایوٹک کا استعمال نہیں کرنا. بغیر پرسکرپشن کے لینی نہیں چاہیے. جس کو کھانسی ہے, موسمی فلو وائرل ہوتے ہیں اور اس میں جا کے اینٹی بایوٹک. کووڈ میں بھی لوگ اینٹی بایوٹکس ایون کہ اینٹی بایوٹک آپ کی امیونٹی لو کرتی ہے. اچھا اس بار اللہ تعالیٰ کا کچھ کرم ہوا کہ اس بار ہم نے جو ہے وہ اسموک کا بھی سیزن نہیں رہا جو لاسٹ ایئر اگر کمپیئر کیا جائے تو اللہ کی بلیسنگ تھی, ورنہ ادروائز گلے خراب, کھانسی, سانس کے پرابلم, ورنہ اس سیزن میں بارش بھی, چونکہ بارش بھی ہو گئی اور وہ بہتر کلیئر ہو گیا, بڑھنا شروع ہوئی اور بارش ہو گئی تو بہتر ہو گیا, ورنہ نومبر میں اکتوبر کے بعد بہت برے حالات ہوتے تھے اس ایریا کے. ڈاکٹر امبرین ایک کویسچن, کووڈ میں تمام لوگ گھروں میں رہتے رہے اور اب بھی ایسی حالت ہے کہ باہر نکلتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, گھر والے دور ہو رہے ہیں, بڑے ایک نا پینک سچویشن ہے, ڈپریشن ہے. ڈپریشن کیسے نکلا جائے پلیز؟ اس پہ میں نے بہت بات کی ہے کہ سب سے پہلے اچھی بات یہ ہے کہ اس کووڈ نے ساری دنیا کو سمجھا دیا کہ ڈپریشن از ریئل. نمبر 2 ہیومن انٹریکشن از ویری مچ امپورٹنٹ. ابھی شکر کریں آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں, یو آر اسٹل ورچولی کنیکٹڈ ود دا پیپل. آپ نے کہا کیسے بچا جائے, تو میرا خیال ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. سب سے پہلے اپنے کانشیس لیول پہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ اس ٹائم اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کم مل رہے ہیں یا باہر نہیں جا رہے ہیں یا اپنی ایکٹیویٹیز ہماری کم ہو گئی ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے ہے. اس کو جب ہم کانشیسلی ایکسیپٹ کریں گے تو میرا خیال ہے ہم باقی چیزوں کو اتنا مس اس طرح سے نہیں کریں گے ایز کمپیئر ٹو گوئنگ انٹو کوارنٹائن for 15 so days. why not we can take into a positive way کہ ہمیں آئسولیشن تو چاہیے تھی. آپ ہیومن انٹریکشن کر رہے ہیں, آپ سوشلائز کر رہے ہیں, آپ اتنا زیادہ وقت دے رہے ہیں, آپ لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں لیکن موبائلز پر ہیں. لیکن جب یہ جو کووڈ آیا ہے اس میں آپ 14 ڈیز کی کوارنٹائن میں جاتے ہیں تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آئسولیشن ہے. آپ نے اپنے آپ کو وقت دینا ہے, آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں, اپنے جو تھاٹ پروسیس ہیں ان کو بہتر کرنا ہے, الائن کرنا ہے. جب آپ 7 مہینے یا 8 مہینے تک جو ہے وہ کر دیں گے تھوڑا سا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی اوکے جو ہم نے کووڈ میں بات بھی کی, سائبر جن کے کاروبار افیکٹ ہوئے working from home they are sitting in isolation but most of the men they are, اور پھر maids نہیں تھی تو عورتوں کو کام کرنا پڑتا تھا. that is added frustration. تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, that is another aspect to think in a positive way. that she talks جیسے نیو نارمل کی بات کی ہے تو ایک بہت اچھی تربیت والا معاملہ ہو گیا کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر رہے ہیں, آپ اپنے کتھارسس کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور بیٹھ کے بھی آپ موبائل کے اوپر ہی ہیں, پرابلم یہاں پر. ہاں وہ ایک ہی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی فرسٹریشن لیکن the point is کہ بیگم بھی تو وہ ایک ہی بندے کو برداشت کر رہی ہے نا, تو اس کو بھی یہی فرسٹریشن ہے. ممکن ہے ڈپریشن کیسز بڑھیں گے لیکن اس کو اگر آپ پازیٹیو لیں کہ ڈیجیٹل سپیس آ گئی ہے, ڈیجیٹل کام ہو رہے ہیں, انٹرپرینیورشپ بڑھنی چاہیے اور اس کے اندر جو اسکل اور کاٹیج انڈسٹری ہے وہ بڑھ سکتی ہے. لیکن اس کے اندر بہت سارے اور رستے ہیں. لیکن جو مجھے اچھی بات obviously نیو نارمل کہیں یا جو چیز آنی تھی یا جیسے بھی ہوگا, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نے آئسولیشن کے اندر اپنے آپ سے گفتگو کرنا شروع کر دی ہے. سیلف انالیسس سٹارٹ ہوا ہے, اپنے آپ کو ٹائم دینا, فیملی ٹائم سٹارٹ ہوا ہے. اچھا کچھ ایسے بھی میں نے اس ڈیوریشن میں جیسے کووڈ-19 میں نے اپنے ایسے ڈاکٹر کولیگ فرینڈز دیکھے جو دوز ہے سوسائڈل تھاٹس, کیونکہ وہ صبح بھی ڈیوٹی کر رہے تھے, شام بھی کر رہے تھے, اور وہ کووڈ پیشنٹس کے ساتھ ٹوٹلی
they are coping up with the situation اور وہ وہاں سے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب مطلب بہت ہائپ بھی گیا اور when you are also on the risk of مطلب کتنی نیوز آتی تھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور ایوری ٹائم مطلب میں نے پھر یہ بھی چیز نوٹ کی کہ لوگ جو بہت زیادہ اس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کے برین میں چیز ایڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے, جب وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, سم پیپل یو نو کچھ لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے, کچھ لوگ جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہو گئے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن میں آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ کنسلٹنٹ ڈاکٹر اور ڈائریکٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس سے ورچوئلٹی میں آ کے جو چیز آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ نہیں کر سکے اس 7-8 منتھس میں. اب یہ سچویشن آئی کہ میں نے چیز جو نوٹ کی, مجھے یہ لگتا ہے کہ پریکٹیکل انٹریکشن از ٹو امپورٹنٹ, پر ہمیں اس کو تھوڑا سا لمیٹائز کر کے چلنا پڑے گا. ہیومن بینگ از اے سوشل بینگ, نو ڈاؤٹ. آپ نے کہا انٹریکشن از ویری مچ امپورٹنٹ, بٹ رائٹ ناؤ ہیلتھ از مور امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو کیپ دس فیکٹر ان مائنڈ, سمپل از دیٹ. اس بیماری کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ آپ اگلے کئی لوگوں کے لیے وجہ وہ بن سکتے ہیں, آپ خود بن سکتے ہیں. امپورٹنٹلی کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے ریلیشنز رکھیے جتنے آپ جگل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ میکسیمم 18 گھنٹے جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں, تقریباً 12 گھنٹے تو آپ دوستوں کے اندر بیکار بیٹھ کے ضائع کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر آپ کسی بھی کریٹیوٹی اور انوویشن کو لے کر نہیں آ رہے. پورے معاشرے کے اندر پاکستان کی اکانومی کو دیکھ لیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے اس کووڈ کا, ہمیں قرضے نہیں دینے پڑ رہے, ابھی ہمیں نقصان ہو گیا, اور 2021 تک ہم اکنامکس کے اندر بڑے اچھے سچویشن میں قرضے معاف نہیں ہوئے, دیکھیں ڈیلیمنٹ ہمارے لیے بہت اچھے. 2021 تک آپ کو یہ لیگ ملے گا, اور اگر اس دوران کے اندر پوری قوم یہ سوچنا شروع کر دے کہ آپ چھوٹے بزنسز کی طرف توجہ دیں, اور انٹرنیٹ کو جب آپ نے یوز نہیں کیا, پراپر ڈیجیٹل سپیس یوز نہیں کی, اے آئی ٹیکنالوجی یوز نہیں کی, روبسٹ ٹیکنالوجی نہیں استعمال کی, اور اب آپ نے دیکھا ہوگا ورچوئل ریالٹی آ چکی ہے. سو اس کے اندر مزید کاموں کی ضرورت ہے جس کے اندر آپ نئی چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن اگین اس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایگزامپل لیں تو غار ہرا کے اندر آئسولیشن کے لیے وہ اپنے وقت نکالتے تھے. 40 سال سے پہلے وہ اپنے آپ کو وقت دیتے تھے, آپ 22 سے پہلے انٹریکٹیو ہو جاتے ہیں اور اتنی زیادہ اوور انٹریکشن کرتے ہیں کہ آپ لوگ وی مسٹ ایگری کہ ہم تھوڑا سا, بہت سارے لوگ نیچر کے قریب بھی گئے, اس میں ہم لوگ واپس گئے. ہم نے اپنی ہیلتھ میں, چونکہ اس سے پہلے ہم نے اپنی ہیلتھ کو, میں نے جس طرح سے پہلے بولا کہ ہم نے کبھی پریورٹی نہیں سمجھا, ہم نے ہمیشہ اس کا کبھی خیال نہیں رکھا, ہم نے کبھی اس پہ انویسٹ نہیں کیا. تو کم سے کم ہمیں 2020 نے یہ سکھا دیا کہ اپنے آپ سے ملنا سکھا دیا. ہیلتھ از ویلتھ. ایگزیکٹلی. کہ باقی ہر چیز, آپ کا پیسہ, آپ کی فائنینشیل چیزیں, آپ کی جاب, آپ کے ریلیشن شپس, یہ سب کہیں نہ کہیں ان سب سے جو ہماری پریورٹی ہے وہ ہماری ہیلتھ ہے, اور یہ ہے اگر تو ہی باقی ساری چیزیں ہیں. اور دوسری چیز کہ ہم جو نیچر سے ہم نے دوبارہ رجوع کیا, جو ہم نے تھوڑی سی واپسی کی, وہ بڑی پیاری چیز. اچھا, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں جیسے آپ کا اسٹریچ ہو رہا تھا, جس نے فار ایگزامپل لوگوں کی خرچی تقریباً 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں ہیں, اچھا فوڈ لے رہے ہیں, نائس یعنی آرگینک فوڈ کی طرف آ گئے ہیں, آپ زیادہ انٹریکشن نہیں کر رہے, دعوتیں نہیں ہو رہی, بلا وجہ کی دعوت کے اندر 25-30 ہزار کے لوگ آپ کا ضائع کر دیتے تھے. اچھا, ایک بہت اچھی چیز ہوئی تھی جب لاک ڈاؤن ہوا تھا, اور جب اس کے بعد جب مارکیٹس کھلی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی ایکچولی کہ جو ٹائم 8 to 4 یا 9 to 5 رکھا گیا کہ ہماری قوم میں ہمیں تب ڈسپلن, لیکن اس کو جو دوبارہ ریورس کیا گیا, ایک موقع ملا تھا کہ ہم ڈسپلن اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے تھے. اگر کہیں پر ہماری آواز سنی جا رہی ہے تو میرے خیال سے کہ یہ ایک اتنا اچھا موقع تھا, ٹائم تھا کہ جہاں پہ سارے کام ہوئے نا, قوم کو ڈسپلن کر سکتے, شاپنگ ہوئی, ساری ضرورت کی اشیاء, لوگ صبح اٹھے گئے, تو وہ ایک اچھی چیز تھی جس سے میں آواز اٹھاؤں. What about the hodgepodge competition? اس آئسولیشن کا ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ آپ سب لوگ کمپٹیشن میں ایک دوسرے کو گراتے ہیں. اکھاڑا بنا ہوا ہے جس کے اندر ہم اپنی پاور شو کر کے ایک دوسرے کو گرانے کے اندر لگے ہوئے. آپ سڑک پر دیکھیں کہ موٹر بائک والا وہ ایسے چلا رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی کی آخری رائڈ ہے. سو آپ ڈسپلن نہیں ہے, آئسولیٹڈ نہیں ہے, وقت آپ کا تھم جائے گا, لیکن you must have to give your much of time to yourself. آپ نے انر کو جگانا ہے. لاک دا ڈور آپ جو اوپن کرنا تھا, آپ نے انر کو اوپن نہیں کیا.
अनरेस्ट नहीं किया, और जब वो निकल आएगा से मुझे अब याद बहुत आया सारे लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ। जी। उन्होंने अपने रब से मैं दोबारा अगर इनकी बात से एक बात रिलेट करना चाह रही थी, मैंने इस ड्यूरेशन में ना आई स्टार्ट रीडिंग सूफीज्म, और वो इन्हीं की बात से रिलेटेड है कि लब्दा तो बाहर हूँ, कुल आलम तेरे अंदर हूँ, व्हाट यू आर सर्चिंग आउटसाइड एवरीथिंग इनसाइड इन योरसेल्फ। ग्रेट। तो ये इसी तरह प्रोग्राम का वक्त चूंकि अब हमारी गुफ्तगू ऑन ऑफ स्क्रीन चलती रही, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर सोमिया से जरा लास्ट एक मैसेज, अवेयरनेस मैसेज लाजमी हम ले। देखिए, जो मेरा मैसेज है वो तमाम आवाम के लिए यही है कि कोविड-19 जो रियलिटी है, जो एक पेंडेमिक सिचुएशन है, उसकी सेकेंड वेव में हम दाखिल हो चुके हैं। खुदा ना खास्ता ये केसेस बढ़ सकते हैं अगर आपने एहतियात नहीं की। सो आपने इसको कैजुअली नहीं लेना कि हमने पहली वेव में भी वी गॉट आउट ऑफ इट और ये भी थोड़े से केसेस हैं और वो हालात नहीं है। हमारा जो ट्रेंड है केसेस का वो राइजिंग है और ज़्यादा सीवियर इलनेस के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कुछ ऐसी अलामात हैं जिसमें बुखार है, गले में दर्द है, खांसी है, सांस में तकलीफ है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट ऑफ स्मेल है, तो आपने अपना टेस्ट जरूर कराना है। उसे मौसमी नज़ला जुकाम से रिलेट ना कीजिए। दूसरा, मास्क का मैंडेटरी इस्तेमाल कीजिए। हाथों को 20 से 40 सेकंड तक बार बार धोइए। क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। इफ यू आर सेफ, योर फैमिली इज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, हमारे सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी आज की इस खास ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकाला। कोशिश हमारी ये थी कि आज के इस शो में हम आपको थोड़ा सा और अवेयर कर सके, थोड़ा सा एजुकेट कर सके कोविड-19 की सेकेंड वेव से मुतालिक। जितना हो सके जनाब अपना एहतियात और जितनी केयर आप लोग कर सकते हैं वो लाजमी करें, क्योंकि वो कहते हैं ना परहेज इलाज से हमेशा बेहतर है। और जान है तो जहान है, बिल्कुल। और इसके साथ ही अपना वीकेंड एंजॉय करें, लेकिन एहतियात करते हुए। अल्लाह हाफिज।